Baraka pour son bénéam fan hingete Savan TV la Savan FM sibida libeur wotone posi la fan yibero ha été député Yaya Zungrana et wusoro yimi blame yibun wab kibare yibin yebla Savan TV yibin kelrab ko c'est Savan FM wotone den pani sanga ni am ya député himbe CDP parti wa pour a konga parti kudam luna wa no kwema mbe au parti wa pour président Blair Compaore parti wa pora Edi Kombo parti wa pora te nambo vena mazikanga député ya Zungrana o beni nebnisba hanyelba tiruna sibidare décembre cuira hampigla aniwa ni bureau atrari décembre cuira hampigla we 2021 wa yumna CDP passer de man tigis kenga hambonde ti congrès wa optor soba Edi Kombo en dataye Edi Kombo mitan hon kela rob gwa ma rasman nore o buniga me tiba député ya Zungrana ramba hampa sake bam nan tun CDP tonra en mana congrès wa runa ne bureau la zabre ble pour buniga me to panan singuna ya sibra ya bureau atalavna mane en pratique siga yibero en tazabre en lebran pare la yen soba pour mon san la ton wumia ti député ya Zungrana ramba Achille Tap Soba ramba Blandine Saodo ramba Mohamed Sané Topan ramba Asali Saodo ramba Obnar Taba un Sibra Edi Kombo Kuga Yobe to patien le tom CDP Toumaye l'enfant n'ambo vient de mzikanga son sera minute kabra te bangi la vont son sera Savan TV ni Savan FM ya yam son sera dernier tien wakin son sera pora ni sorosro ni vient de miam tien passé ni wakis ro handatin ki se la ya wall pour un portable kabiton émission à pour render hanson ni député à Zungrana ti wata pusoka nyam nan ton wa keme ni wa WhatsApp a kwese tu bolé de la main tira ha WhatsApp ya pichopwe la ouais pisi la yibu pistan la ouais I hanan bolton tira ya zalim la yibu pisi la yembre zalim la yibu I baraka himbe ni tondo wakat fa barakus ko député ya Zungrana yi warga maro yibe ala la fi be mi assemblée nationale la ramba OK wa me CDP tambi sa me e kudoram me balé mim ti ya bulkem province wa la vote yam ti ya député i barka yi warga maro barakuso nanan ti de kin CDP zulu sa pora tonne to dans ma télévision na ma to dans ma aucun assemblée nationale zame ti sohne yam tor so ba e Alassane Bala Sakande yam mengzinda be opta sa ton kwese ton télévision la matara zulu c'est runa télévision ni sobmensa bale bi lam ti ton yoyoro ti yi ton panga e yam gizo po yam na shonga ton bi na gi ha ton to bala nananda nam pousse ya barku sugo baraka ne itun ba fa baraka yam radio en télévision ya ni di panga baraka mim ti nimbu de Burkina Faso nimbu de wusugo pamda kwesa tudeni yam sababu baraka nam pege be no wa baraka baade nam bon sa wentare tond tenga budu fa nin kidbe ngana zin songa amin tia FDS wo tia VDP wo tia kid budu fa bi wonam ya amin ça zam sosra effectivement mam zinde be ne nyam to ramba hanwa assemblée on ancien président Bala Sakande wa parce que assemblée wa mam get communication commission wa mam la tor soba donc président ouais mais hanande ne pas commission tor so fa ten wa mais sans ya yinda domaine na pas la tourne mjinde bene mkele yam julé sa ne TNT wa wenge aya kenga parce que assemblée nationale là be nimbuide yinge nimbuide hanwa tempam kwesa ti tourner radio wala bi télévision aya togo TNT wa ya bum palga wa nan son nimbuide donc julé san bene mo ha patilam ti pala ayon ratun pat panta kuidrai la ton min tisane technique pour moi ayon ra yida kuidra donc abem ti yenye so kon tebum fa abem sidwanya président Bala Sakane kelega ba soma yeti yon ya jule kasenga
yeme na yikeme ni de panga a ngise aban tema na bumun ninge pa assemblée on rek décision rambe yambe ngam mirenda ya gouvernement ala aban tourner taba ninge a yeme ten tilika nerme toure a to jule sa bo ki henda wa absid ba hasir toko ne tondo den tembe me bon mte en tout cas ya tenga managara tenga tembe me den ton mi pousa ya mbarak nanan voilà député to tir wa CDP ko sa pour mon ça il tient ton zulu kenga yele ya yon kolra hampa pizanga si ya non compte fan et zikanga yam ko so ya mo nangi ton banga Burkina Faso ton mi yuma tazininge ton banga Burkina Faso ot volta wa tan Burkina Faso yel kangara kai nimbuide on yibon yelam mengte teng lafi aya wa nisal ying lafi yam san chengwa hôpital pour on to yan nebni se hungwe benoa pa bod bumboto sampal lafi kosraya yemr voilà lafi donc rundo no Burkina Faso tarazule kanga ton fa bon hoda ya lafi bon yanga ya lafi commerçant patin yeben kena yam tirate den wa walbe ti cause kwado menga patin gilga yam gundo ba patin gilga yam ti tuma ya bon yeng la rundo tambe tenga lafi et kutame ti tenga gan bane ti nimbuide yama ketaba nimbuide yama hampa ketab ti ya gangan gande ya wa abin yeta rosan la san wesre ay bang lexa fa kedam am tedam ti la laga han wesga yinge la bang lexa ton ki yene serre man galala to ko man galala ton fa to ko men kan fa ninge tang do ton site boka am tedam ti arenda bonti réconciliation nationale la a noru so ma mi bin kenda réunion bamba tedam ti no kenra ndikda abna yamma taba tia tenkulim donwa tia mwem donwa tia catholique tia protestant tenga sigarata lafi am tedam ti teng metara siga renda puson kon teng Burkina Faso tenga siga et na mana justice yela na mana buyo da fa la tenda me ti côté kanga me renda tan yiki ninget nugo be il pousse baraka son ya député ya zungrana ya bulkem de province on la vote ba ri to ya député CDP parti wa yoringa zem sarahma wan tekan CDP pour moi moi pas te tabe neri bora yemre yeti parti wa water so ban ya ble compora yi to tara congrès wa bamda tam to biya la zikanga ta yidi kombo winigi ti kansa ministère winigam ti mam serre mana congrès ti yum da pa vinke hampare CDP wa pana wa kin Burkina Faso tonda ngana buni mo poye ti ya mo garse ton wum zame ti parti wa borning le toraman congrès wa runani beura ob sibara edi kombo député ya zungrana sibara singam ti wana ya parti wa tol so bontin sibara tabisa ke tonzi wum ti tabisa ti setame sibara tol so bay am pas CDP LinkedIn zamu bon CDP ya wa parti taba fa harbati ya association wala bi groupement menga aptara seba bonti statut ne règlement mam yiben yela ton taybe ma de réunion ramba militant a pipi tourne yare ngambang statut ne règlement faut patente qui association pour un il faut pas man cassette ne association wa seba rankang menga mana walado faut 115 association ramba yaro to pas dit seba abna bana réunion yi nemna yeti mo be on par nora tu veux l'on bantir ni sal nem
Arrête de signer la main. Tu faut payer association comme pour un. Mi gulu ha seba pour la fo nga bo nambanga. Mi qui a son association. La faut te rendre quien. On pas karam seba. Woto ni ngam tay di kombo pa mi am seba so mabe. Ah, ano kendra ye. Hampa panga. Ya pami. Samparenda nyam yele mo ha. Tia ton yeti parat congrès way. Parenda ye. Congrès wa ton fa zinde bureau politique ni ngam convoqué congrès wa. Table comport lettre wa. Yeti sa ni yama pour wa. Reti inata zule o wa me. Ti yen gitenga hampa gwen la fi wa. Ti insécurité wa ti tension ça penega tembeta wutunga yetien da meti ton to ga menna nimbuyi de Burkina Faso nimbuyi de nkum kidbe la tara congrès wa a lettre amba datra amba fa be ka donc avant karam ton let kan deuxième rappel pipi saba menga pasak a idi pasak ngoni ton lettre deuxième lettre han wa mo ha Benoît président Blair comporting vice-président Ramba copie. Donc tu n'apportes ça fait pam n'apporte ça fait pam copie wa. Beliton bang mo ha. Tara zengu goma ne ta pa kenge yampa ya. Donc réunion ni man ta akaram let kanga mo ha. Ma menga yi pipi j'ai comme nous yele let kanga wa dina ton boya mo ko menga parce que ton seba point a blé comport ni zira yida ton fa ton non point zir kan deux congrès de 2018 yam ninga yam seba point table comport tala ton ninga anena sarande il est hors hiérarchie ça dit ni zira yida ne pas fa parti au point n'en profite ne émission a perneb ni Nyaba yam kang 2018 aba Abraham Mimbala ti able comport menga yen yi ton pipi président il était fondateur nord wusgo ne ba itam ti fondateur maya wusgo ti la président fondateur ya yin yama yi mam nenge 1996 ti parti wa nan lugulgi bale torti CDP wa ODPMT nda ya bien comport parti wa to wait parti la mataba wa ti nataba den bam la parti wa vund voilà donc 2018 ne toramba hin yabe yama yete bu gulhorinda wa man pegad ba me parce que halba militant ba hin kelga tonda ton mana campagne 2020 wa able comport yulu ton talman campagne wa parce que ton mimti nimbuyi de keton non la me ya net hi sugur soba sumar soba donc ni soba ton de kala wa ton parti wa siga ti ton to wo kan le ning seba pokoma donc able san wa yele ta edi wa ti sonse ta edi pa kenge ton yitam ti por bebe ton se du mam ti wakati zindi ti président Blair comport gulu sebrin wini edi kombo yo to wane e yam na man congrès wa yigide na yi sa mam sera projet de budget wa ti bam gehe ti yin so ba pa yin le créer pa ribu to muni ta edi kombo wa Abidjan to yin taba e yin so ba me e pa wum ta edi kombo kenga den yam ge so pour edi kombo yo raparatin kela yam parti wa water so ba voilà kwesay ren wane apurun sa fan wana tondo na yinora yimre yela ni lettre ta mota kon ti kelga blaise comport la edi kombo yon tondra blaise comport kwesa e ya yela yimbebe e pipi waton wom ta edi kombo ganda me ti pa blaise comport men ngul hod letawe ya wane bembe tengren zamba de président blaise comport signature nu tikra ngul hod letawa datam motor bamba yol pa blaise comport men rabi paribu edi kombo yelam ti ministère nget karansa yella yelam ti am parti wa yam pa tun yam menga tun da ye bal yam da serde manay congrès wa hal mewa ki ti yam targan dena edi kombo mi tara tikre yibu en ki hede yam gwam bon pipi tikre
ma menga zinde face à face ne Blaise Compaoré le 19 septembre. Ma menga pas moi pas ma vieux semaine na auto assemblée tout ma pour ma me fisgen ta ntienge a moise ta sakande ma menga ne Blaise Compaoré ton zinde son sa minute pinu la nous. Minute pinu la nous. Igo ma CDP lui. Ayo. Tam pas gom CDP yele. Parce que Nord Wusgo faisant kenga am kenga bene ya Nord nous la auto. Depuis 2018. Parti au Wengwa, Nord Nase, 19 septembre, vous l'homme tiendrez et à visite privée. Ah oui. Un pas câblé comme pour rien senti pas ma chorne autour. Et à Burkina Faso, un pas bien l'affaire. Ton ami, Mikem Tini Soba, et à sous-sang-né Wusso. Donc, mam petit halaba Blaise Compaoré, halaba tia sita Blaise Compaoré. Ni c'est pas normal. Ni yita te zugo menga ka pas tunda. War sans la bébé. Faut tiens d'amente gis. Bon wenam ti wenam coin lafi. La fo menga wa man réunion ka. Yel ton fa ta ayi c'est pas normal. Dina dit qu'on veut kamani so. Pas non miambe. Ah, il pas war kabe. Faut sentir tort soba parce que Blaise Compaoré y ton fin parti au point. Aya éditeur soba. Ne bisa gonta yi se pan nome. Faut taras sur namboala. Walbo taras sur na yi kan chenganti gis. Muma mwa nan gisame. Muma to yi se pan nome. Tum wan nan puso. Ntendenda. Halbaton mos pokon kane. Vilara muso. Villoa admandarenda. Yibin soba justice kenda pour moi gom kan huissier wa mbazen tu sonne Achille tap soba parce que yinda yi dernier Blaise Compaoré le 3 décembre et c'est donc on t'a Achille tap soba il y a CDP pipi pordon voilà et au vrai Côte d'Ivoire voilà au Sierra Blaise Compaoré Sierra Blaise Compaoré et dit par sacre nanti kelagawa président Blaise Compaoré wa mba mbola Achille tap soba ya pipi poruna tawa kele gom a lebra yi le 3 décembre bureau politique rare a yi aéroport a kenga directement stade olympique wa nanti gombene usie wa kelga Achille ta Achille nguni bala ta a Blaise Compaoré ya sita yokabo wa me la jugo keten tundame ta tenrika décision politique ta tenrika politique gwama ta CDP on dena di ko mboyen yeti ne ban solo do ngolo hede seba Blaise Compaoré yuri nga ye pasidi ya ziri a Blaise Compaoré yama keten beme la yime nga san kenga yime nga han kenga tizi han son ya ana le ngoto la yam tazo yinga ya mwete yam tazo pour ya mweta edi komboy para tum kenga Blaise Compaoré namba sa ne yam le ministère mi lam ti yam yaare ni congrès aye ministre Clément Perrault ne sa go rete ministre site signé jugement rare le appel rare et dit avocat Marik Sep kanon kotondo la halba ne ya ministre signé ministre pas y la loi parti politique ma mettre à la loi de bonne charte des partis politiques ya auto charte kan point parti sa water julese un patin mana congrès on ti yumra passa atara pelga ngulus ministère était ton bon dam ti konton délai ten ko sa kiwo yo beto kon yam kiwo nu wala bi kiwo tabo la yam ngulus dame nguli gidenti i seconde dame na mani congrès wa la 31 décembre tien yo so mais c'est pas mal la yen so va di komboy manam ta climat sa do yeto modon man si 2022 patay ton ma auto a climat sa waro pas y la loi ouais a lettre mais pas y charte des partis politiques voilà nyam buma nor wo soti gouvernement me ngi Enrique ne ben yi tuma to bien conseil d'état wa to leps tuma zinyo justice haram tien liban nye sa gouvernement non ya woto atemti net ni si de wa yi me to tout la loi faut sans signer c'est pas tout la loi c'est vrai à kinga donc
Clément Pegrewende Sebringa et dit que vous parlez, il y a Sebking. Oh, dena edi kombo tika seb kanga. La yam gizo po pas seb en tar pang tu. Aïe, pas seb en tar seb kanga patar pang va bilfi. Parce que charta la loi pas be pari que dans qui parti rambie. La loi a réclamé nan son parti ramba. Nan son nebni se zado parti. Na itu tumutuma. Tumutuma. Donc 31 décembre pas date pas tout on y soye. Ya renda la appelé comport lettre yemor point. Ayela idi mam ni ti faut tar congrès wa. Quel l'interroya golo ministère yeti faut bon dam ti ton que le 31 décembre ti ça va sur le 11e bidio le man congrès wa. Ton seba pour me statut et règlement ton ten couvre point. Et nous ne remetti à blé comporé non seulement à zire yida ton fin. La Zulé sans wa bébé yenda ngwele de Zulé ça. Nam san qui est un terrain ma menga awra ninga mam sanction suspension. Hay. Tablé comport Bolton Abidjan. Il dit quand neton quand ton je metava ta été man congrès yak ton sanction. Si bara se la blé comporé un cohoto tikelin tumoto. Parce que yinda ton se pa ton de kayinda wa net na ten ko ko parti wa tara wo se jinse yibe ça mikti parti wa ratin 15 juillet pour to ta blesse la kapang ya mon coin blé comporti panga terrain chanre tu tu sans parti wa menga démocratie wa ba yarda nan parti wa pour aye congrès a yameng bangam kane ti parti ta me mana buto donc amba lona ba do parti wa ton ba ne parti intolérant tar ner intolérant libéré CDPA pataba ti parti wa pour ner patien le kasaba gom CDPA était un petit parti ramba fa pa mwentabe parti fa a pour moi be pour moi mime ti el kanga tema na me la hana mane ben solution ton tara taskangan wat ne sebamba buto donc n'est pas mo tondo congrès 2018 tu ton coin blé comport zir kan blé comport mi pa ko yamé ayi yamé yak yam nyoto congrès si zamba nyak to ramba man proposition ti congrès si se wenu paka suno woni ko suno wa de quel ninga de kan te ministère donc sans pas congrès to temrenda tonto ya tile tonto député na yal habibi ya tay du komboyo le kabili zam zabre et tonda singa sokre yam singa wana na wati siberian parti au tol soba voilà ti ton yibinye tamti a parti au tol soba en siber de pour ndam ya auto et wampa cause Abdul Karim Barayan to bonta lota Adama Tiendro bureau to bonta colonel et Agis le conseillère bam fa edi komboro rika sore to sibarba la so kanga wa ya hansin sibarda neba la yam sibare nyebe yam ton ro be ton ten kuguro pokan militant bour kabe mpaten to paten sibare ni président enfin gulsame donc la tara no kendre la yam tu no kendre c'est ton tu no kendra parce que commission ton parti au point commission bebe git juleza nananti table comportement commission bebe commission contrôle et vérification ni tara pantongo juleza sanwa ratin san parti wa bam tema na réunion toto ntarse na mana point donc bam wa pam vice-président ba ngolo leta a ediwa yetable comport ni yetable porte congrès ba tunwa o mana bam commission kan copie pam copie o ha bola edi komboyo to wa sak to bolé au conseil wa ni kiem sa sullo amelege traoré yen betor bino bontu coordinateur bam me pama vice-président ba letra tu vas me bola edi tawa commission contrôle et vérification quand il a rendez-vous 16h dabouré interi rabitin 16h donc bam zinde me ngun jusqu'à 18h a pas bolé jusqu'à 18h pawa le président va yik sullo la ta 18h mi à 18h15 awa wame
président reti ni ba fan luwa me président da ketenzi ngunda seba rapport président mana rapport te tondo bureau exécutif a tetongis la yam ton rapport ya obiye lam ti nere ha o se kabla tin sibra so ba ne na kila so ba ko ya renda la commission en boala mo la so ba hampa wa mo ha tinda pa kengwa be pa wa pinna apa kenge apa bole tumna wa retare bon dam ti gumo tumna wa retare dena so ba hampa wa commission aram manda sebre mun ton bola zarla nan kila gwa la pa wai donc commission kanga a tout le bureau exécutif à Sebra. Tera tout le edime. Sebkanga, tongia Sebkang zam zabre, bureau exécutif ont convoqué za, ablé comme pour convoqué bureau exécutif, tout le monde réunion zame. Zam 15 heures. Zam ni journée de. Zam y a pas de l'envoi aussi. Pas vous de justice, assemblée. Bureau exécutif émission radio ramba haya la on a mis à son soma donc ton gihalet kan bureau exécutif réunion pour goma bise munige dembala ta a no kendra idi no kendra ne apora ton fondateur nengoa pa bum ton ten sacré karam renda wa pas han convoqué congrès wa ablé comporte tout la lettre am yemengen togos ordre du jour d'ici han convoqué BPN le zamwa le 17 ne congrès de 18 et 19 d'ici sepkan est-ce que yam tagadam ti boin deuxièmement no kendra ham pas somawa yam tagadam ti boy refa den yam di kam ti awa edi kombo e bera parti wa tumpo voilà beram faut te ya tor soba faut ne kendra sam pas soma militaire mbaten sanctionner la faut parce que ya militaire ma ling faut be no la yam yeti sulni ngazina za mo ya bureau exécutif national ya edi kombo e serdem bebe yo la yamete ala able comme pour lettre meng ya lettre meng te sa edi wa la ligne vice-président Ramba, copie. La edine de certains bolis. Si yam na ta vinzina. Aye la bene, la able comporon convoqué. Convoqué ne présider à Torre. C'est pas pour un. Able comporte un convoque congrès, un convoque booming fan. La na yelam ta président il dit faut nang diriger. Modorti ne ba wa. Voilà. Donc c'est kanga et on va c'est ningon convoque bureau exécutif. Buniga bene ta edi ntogon présider réunion la hankabe bobrik vice-président par ordre pipi deuxième yibi soba taban soba sikite pipi soba la ya achil tap soba bamra beme achil tap soba présider réunion examen zindebe deuxième Salif Sawadok zindebe Jean Kouliati zindebe Topan Sané zindebe procès secrétaire zindebe Blandine Sawadok zindebe pour ti wata yam fa ti wata ton fa den yam fa ziname edi kombo yom pa zinbe la yam wan ti hiru asa hata edi kombo mi elam ti BPN mbe bureau politique national la session B et stade du 4 août sera yam pa kenyen so ba aye ton pa kenyen so ba den CDP o lebra yibo aye CDP yemra ble kompo CDP yemra edi kombo yo CDP ya yemre edi soda sogo ton mena gisa soga baso la zamwa ton réunion wa nambasa tinet kan farik parole la abelam ta a no kendra pas soma ne parti wa a tara parti wa rabat zini nebni se fa de parti pour pa wunda vonre yibin soba a pora ne bless compore ton pas sacré ndai tiam sibra yidi kombo na wani sibigra kiga yobe seba point ton seba point bureau exécutif kanga antenrik ya kiwo yo maximum on pas te cybernet yi kiga yo voilà on pas congrès wa on pas congrès on pas BPN te congrès wa BPN mais yimeri da mais nel talentage congrès wa congrès décide mbase gursa auto donc ne menga nda yete obtenir suspendre un an
yumra yem la yeka be yam ton rapport ay ni ka ton rapport donc de buye nan ton siba kuga yo si yam di kuga yo sibare ndora yidi kombo den ton izima ne mission a pongo to no e di kombo paten le gom CDP gwa donc depuis zabre ninga lera menga sibra jo ya seblo tikiton gonla wakat kan teka ton ta kuyo yo ba bas e di kombo bo ay passé de ya zam leer bo la yam diki manutik 19h bi 18h ata 19h 19h den 19h la teka et di kombo paten le gom CDP gwam a paten ben gom CDP gwam en tant que akete ya CDP militant en tant que président et pas tort sobe il y a deuxième et premier vice-président Achille Tapsoba il a tort soba runa CDP tort soba ya Achille Tapsoba mo talent tant que yo ba wat ton son hané di kombo yongé et ntuni wa congrès wa ni yanni sebe yam ho venra kanwa to bloqué et nan ki la rab ko isa da lebon wa studio pora ni mbuida me ya kaseto ki la ba geta ba ti yam metien wa kinsi me nga chance rapport a ten soka député ya zungrana yam ba umbu ninga vonre i ten ki sa me la tunda ni wori i tien me en passe gom na panga et depuis ni wuniga yamba et numéro rama den de ten chokla me ti kala ka i na wa kinsi rapport ti kelre a edi komboiro ti bamira tarab ti zam zabre cette tixi bala ton pa mo blame en sonne ba zulu sa wenge convoca congrès 4 et 5 décembre la wakat kanga ton parti ni dado wa yiki tu ya vice président la parati congrès wa yi 4 5 décembre la yele ti bam sinne ton 60 bi que ta la ton king justice et te karati bo yinga ton pa me sécurité kabe Burkina Faso Abraham congrès auton gezam di MPP manap congrès UNIPS manap congrès IPC manap bureau politique national nam FESPA ko manap fa manam runa yam wani kiro yam ne ba yi province am pina la no fa be ka bumpa mano bi bon la bam de to wala mano to zizara ko la boum ti ton de ton pasake yikin ken appel la jugo konton boum le ko anil ziza handa ko bouma yete ton man congrès lable yikin le ko ngolo siesa yete pa saki le talton ken pour zigi tribunal de grande instance les tout suspend non congrès c'est ton il y a man lettre a été parati congrès 18 19 ton indique la lettre là ton mise ba convoque congrès il y a BPN na lamba to jesse absence a que te vraiment congrès ton pas man ça te parler ton na man tu pas mi to katar bon cassette na con BPN na ram to vraiment congrès 18 années 19 là bi que justice là bi justice Bruno 17 ans, ton qui est 10 heures, ton n'a pas verdict à 18h30. La juge a compté un boom, il était pas autour. La tchengue est politique, il y a politique. Politique pas ici, tout le monde. La vieille a mis ton doigt à congrès. Ton doigt, il calme lettre, on saute. BPN na lamba ira tamti raman congrès nedba yi payetalata nedba yi min pa abstenu fa à l'unanimité na sa dame était unanimité était ni ba fa yi lam to man congrès ringa congrès na mana 18 ans 19 zikanga meton ngesa ton me wuma me tineba asil dam le yikabe to be radio ti bam suspenda ton bam patal pangana suspend ton mim to la mana lettre qui s'appelle Compaoré était suspend Blaise Compaoré mingi ya arma ming nama ya c'est le peu pour ya man pas tu suspenda idi komboye bale a congrès vota wa ya congrès ndo anyaka aya to ble yikman force lettre na mo zingom ti bam nyaka man BN ti bam bi BN bam mo nan bebe ay de bana se ne ba yugo zinzi bene ne ba fa BPN na pour BN na ne bebe yale la BN na wazinka ngune ti bam be man pour bam yela mam yam yembre nyam wan chenje pour moi yam mam yam yembre sida ne ba fa pa yo était Burkina Faso na safa mbodi 45 provinces afa beka ngul ti mam la tor soba mam la président ma cin congrès mi ndata ye candidat
a yita candidat ton ha pas zeme taba na man consensus na vote mi ça vote me banya ka so ba ni balla la tor so ba me le arrange la be ça mi te tara pangan twen de CDP ya bo congrès wa bala wa yakap candidat to se congrès na ma hanya ka ba mam dig da drapo bala ko ba la piete kenda la bebe man wa kude bam no kude tara ma wusko ya bunde la woto abi lam ti bam ya bon CDP kuda bo ya sida ti ya zaman CDP wala bamba ton ya be CDP nan ko man Burkina CDP la ton nim di bam be man pour enfant ya be CDP ya man le mi zabal kay ya kin be CDP kan la ton datom man rambi le bon sikub suri wa to ha sikub surun wa ton de doblam la san ke ya zabram ya faide fuidi ken levna le ba ganyimse mus do le ba ganyimse Barabusco ni henkore sore technicien ramba fa tit pama edi komboiro kwesa en kelra ya yunge abon wa septic siga laton pamba un sonse debde azungrana miti yam da pa wuma edi komboiro kwesa na a ikelramda o welam tiyam nonga coup d'état rama yam da ton luba bamba ne panga yolam pa gana ko toni oblebi yelam tiyam ya CDP kuda Bambia CDP parla elle historique ni elle futuriste la vieille Bambia comme business nda to ti CDP ken tora yam takat parti wan Liverpool et yam nan le comme ti wana et du combo ko ya rapport mam kelga et du combo go mam mo hawa ya ne sun sang le mam kelga aba bon pas MC pipi ni lam ti vice président ma gol sa président Blair Compaoré ta sibera yenda mam pane vice président am pami ton sebay nawa manda wotu c'est trop gros ben ma wujo na pas sidie donc goma wakat ni nge ne kien patun tutugo nimbuide la kanwa ya golon wuso deuxièmement yibi saba mam kelga goma kete ya por goma aba parce que edi comme nyimeme nyinda tout sur ninge na yi CDP tor sob 2015 nebni se nyinda ham por ba bam tela tanan ruzoro 2015 faut ça wa tente faut ça recruter bam maramba wani wa zalim ça ne fait rien ya faut hum pas mi jamais. Troisième étape, ça va. Faut hanzar partir pas sur ça va. Faut t'enzater ça. Sur ça va. Ne sur marche ça va. T'enzater. Faut hanzar partir. Ti ya ne ba rigibu. Hamparata so ba kenga. Faut n'en pas manama wana. So bugule faut n'en tout ne yam kanga. Ndre nama tenga po. Nebni se songo winda ruh zora zugo bam la han tor no benga mamie wa BP na en 2015 la ton banga histoire na surlinga idi tout na CDP président donc ne san yim des amen a ni soba nimbuide nten nto sa ha yabum ni parce que mam sans une kan nan to renda et dit qu'on voyait la mia. Si par exemple Blair Compaoré était au Baham Tigsiga, congrès wa nanana, et y a un corps local yinga, et nimbuida non à yinga. Là y a nimbuida non à pora. La MPP man of congrès. La unir MPS man of congrès. Il y a un sur pour la Burkina Faso man, fes pas quoi. Si quand a dit qu'on voyait mi patarboum, si parti la mata mi man of congrès rama, Zulu et sa pora. Mamiela ya mumu haka ti a Blair Compaoré bula eti ta wat sonse ton seba pour me congrès wa penegden président wa ne président d'honneur nyata tava edna mana wana yene le wa politique wenge sans ya vision politique ton parti wa no kenra yenen ratrim so
mam ametien to ko mana auto na saramete te réorientation le watos bureau exécutif gul sa bene auto nye hindita ala mana kongre wa yebon gul sa ton seba point ti kongre ha yak président a blé comporon validé a blé comporon yeti ntoko ti a soma kongre kanga sa mant yak inda wa président ya ni ana nan validé on dende congrès ninga edi komboyo ndat man auto ne to biti a be la na man voilà bab han libre nyaka edi komboyo ta blé compor han pasake patien pati wa ton ngul saboto halba aban edi na yi candidat présidentiel la ya a blé compor validé wa a to pensa ne tal lettre en wa to pensa ne ninga nyinda han data ninga yanda bp na tora nyinda han ngonti ya coup de taramba a to pasane tieng Abidjan to ngre lettre a blé compor nguni tinda ya d'accord ki ham ti tundo ton parti on no kendra ti tunda yi soma mamme yamba ngam ti mamme nga wakasa edi candidature kan wakata ya sida dari yam ti do hata ba yem pame to pame ti yam saké mam saké mama di kwanda am pasak voilà la yam sakka mam saka me nantu la ya seba fa nguni trenda wa mam ratien yela me sa renda mami yite me keng MPP wala bumi keng UPC wala la ya parti on no kendra yela edi nation femme la ya togo edi komboyo le me yela bene ti bamtara zama zamwa bantik sa zama ning hunchen ko so ti congrès wa mana la bam tigi hizamu nyam zama wa ya bo mo ha député ya zumrana pang bogle yam ke tar parti au poa ti yida edi panga ringa absa yel yam ti congrès wa to gon tike wa hôtel poa nyam seba poa nyam gul sauto ti yam to gon tike ra poa bazé monsieur j'aime ça moire bum fatara no kenre congrès wa ton yela me de 4 et 5 décembre en patron bureau exécutif ratourne les un vigilgeme ratourne les mana réunion bon tu gise na mana wana et du combo pas ça que nan wa bureau exécutif moi les vice président ba ngul sa letta wa to wat tigme ngis nan kena wana a pas ça qu'on va bene woto wa ambas a blé comport nan convoqué puisque on donne edi komboyo mpa sakti bureau exécutif national la zina voilà la blé comport yele voilà puisque modern zindi puisque yinda ticket yinda requer de lettre ninga nan convoqué bureau exécutif benoa a zameti pas convoqué bureau exécutif la bambière la bureau exécutif là anami woto wane blé comport nan convoqué bureau exécutif ti bureau exécutif kan sanctionne a yele nyeme na man recours te gewa puisque bammi panan sakla ayen ton mi moi la edi komboyo lam ti zam yam zin justice asari bu kor mo ya yam papa mbu mi ba mon pambu bi ba ti man congrès mo ha la able comport lettre yam ton be ble comport pour yam itam ti point ton nan tu ble comport bi nan tu edi la yam la justice na mawuto bi bueno able comport panga yida edi komboyo c'est pas fa zinde avocat matala statut wa tala règlement wa tala résolution wa fa be bene justice tik zining ti ton pa gom yella parti wa point ti ça le riol yin ken justice yampanya or no ken kanga yab sans sibega fo waton sibega edi wa edi pa tar pelga na yikin ken justice ta pas tout parti wa no tiendrai commission contrôle et vérification a to yen zakasam pa ken rapidement a to kon tibe zinde bene yitina pas sak ti bamle bren gis a temenga mbola blé compore wala ngul sa blé compore tinda pas sak a blé compore et le sanction pour le ba da pour
il y a parti au pour. Il y a parti au pour. Il y a mis non qu'un ninga. N'est pas ça que. Un tout son ningu n'y a pas ça. Voilà. Y'a la ton justice est la singa. Pas sanction yeli. Au pas si bien neda. T'as eu que je t'en ai justice. Il y a dit zarzen pan tout. A blair comport raba. Tu n'es pas une tête de blair comport gomda. A tout un tout moi. Ba man ken justice. La députée Azungrana yam mi mana pas politique yam la yam mana yam miti yam papa mbom justice ha. Ti yam libre pidi on va partir au pour ainsi vrai dit combo. Lettre va le après comport lettre va le le 13 bien. Lettre ningi la ti beya na zina. Ti beya na. Yeso ba wa am ti justice ha nan pas point edi combo. Yeso ba wa le 13 décembre n'en pas ya. Le 13 lettre kan wa depuis le 13 décembre. Rahman Nounouna. Voilà. Ti yam tigi hizame. Voilà, lettre kan woni que te tik stab za moi. Ayaka data bene, yebe nyak ordre du jour. Goma bisen to ngoma. Donc la blague qu'on peut dire yam zina blague qu'on peut pas yam sibra edi combo ko. Obi lam ti yam tigi yetaba. Amana parti wa yela. Ti yam te sibra edi combo yo. Ya moi na ida edi combo era to man congrès wa luna ni bio. Non. Ba yemi ya politique ya moi. Politique ouais. La ya ikpa ya miki nera yinga. Kisugu. Ça kisugu politique pas ani obiora de tube ne la. Faut jamais porter pour un sur pas nom ne parti non kendrea. Faut na yiwe. Wa edi combo handa yi yeti a nyam rekaple comport wa nyam wina ma wa nyam de mano to mam yi me gom kang me wata suka ti am di kable comporti am gome ya wa ya gomi yi wina nenge wa mam lo aye ya tamwa mam lo wa me nanti créer l'un parti rewa no kenra na no la bébé ne ti seba nan pa teme fo nan pa ton ti seba teme faut nan tabala me lo bala attends pas un sacré ndey voyons donc edi komboyi lam ti wen ya yemre yamma le bandika ble kompor wa wen yampa ya anan le ban sa parti wa tout ya wa gombil ning ton kelga mo hakana ta iti vice président ma gulsa ble kompor ya ziri na sarande faut ça iti parole d'évangile bonheur de expression pardon iti a yinda le kuma ye wenem da gomna conférence mana ne na sarande wo ayidi ko mboy wenem da gomna wenem da gomda nan tudugu nimbuide reme munik den fo pa ten za tengi aba ten gonun tudugu ne baye to ko sida halba na gan kom David Azungrana ton woman yam nenge ta edi ko mboy ra tun tema parti wa yuri ya sida ntem parti wa nande ya auto ntem parti wa tonda ya auto neilin ya kable comport panga bimbo able comport panga parti wa pora edi ko mboy lam ti paside yam paya ya mam pa wani sibra ela be yana edi ko mboy ya nori yelo to ti amumbi ti bam nan tema aye ya bum guluke pan gombale gulsam bureau exécutif ninga edi on convoqué le 20 novembre ya le bureau n'en prépare congrès moi donc nananti réunion kan tigme commission am le ningir Aboubacar ça nous dirige commission sous commission ningé seb kan point le bougul c'est à sebra pila nous soba page pila nous soba la réforme de ma bene tekra bevene ata gom ta rule pila nous to la pipi to na tema CDP yura le tema logo ni a pipi wati base ne président fondateur président d'honneur titra ti depuis ninge parti pour on auto a compta parti on zulese bien compon na ma usra voilà et watani zulu parti on pour il y a sebrul pistala nous ça va ngam to lon karma sebra ya septu moi ngam to lon wi kay men karam sebra sama ndata soba ba bol ba ma ton conférence de presse ni daron amna tara sebra bene amde ko ngoni journaliste ba parce que mier ba me ne ni ngata tan gise
ti mam ko cassette mam to ma sida ba wa conférence pour na ngoni journaliste mo am tam rek ngoni quoi donc pas bon ton taxman yele bale edi ko boy yela fa ser ki be kit bam pa yirahma yibitaba ti gomna pa wotoy bam yela me ti wakat wat pora atun ki yo pora atun yu manu pora atun yu pi pora ene na wa taxen ge ni bang de songre et c'est depuis wa nan kelen pa woto bi a hantek la soma bon sampa zilimbe dembe gom kang pora rati lante idi menga pami sebni zenye vudun dabar congrès pora ya sebe ha bin de kan question un chorol ti congrès kan ana mana la gomie so ba be seba abe mo mobilo la ça on dit menga rati ayem na rere mami carmen engese ya woto et namba sa yena la riol vote ni muida pa me en question ce rapport woto no député ya zumurana yam coin Lucas Dautia Obu un coin Alfred Sanou Boum un coin Léonce Koné Boum Jérôme Bouma Isaka Congo Mamadi Kwanda Salia Sanou te tien chodron world wa CDP to dam wusro an yimba yam parti on yam ti ayedi kombo izan ba hin sir pas choma la nimba mara mi yimba yam ba ti runa ti yam le ban zab kanga yam sodo ne ni je fa yam ti susanga kema parce que depuis 2015 ça a été bilan tebna mana bilan CDP pamna bourwa wuswa ne ba han jemba CDP wuso yime faut pas tenir ya torso ba ti parti on fa den ati fo so no me ayo faut to men bono ken bon sagaze ndik no ken ninge nelti renda sobare mani nor wusugo ton wundam ti nebni zen loba bo men nan sonsne alba élection pour menga novembre pour nan sonsne ba bam élection hangi toto la patron ambu marenda anda bad man côté ma yam sande que zone we province ya député yibo la vote bien CDP pama tous pile yibo neba on vote CDP wa nem tous pile yibo nem tous pile yibo UPC pama tous pile temps MPP pam tous pile nas donc MPP ne UPC pam député rama voilà CDP capable la CDP tout moment balé il y a nem tout bala voilà mb CDP ne UPC souka nem tout ça yiwu voilà mb CDP ni MPP souka den yam tara zama zunwe voilà donc ni bam ramba ha ratin seg fu sohni fu patem pam fu ya yelle la mam nam pa be no wa ne tous pila yibe yi sababu ta edi ya tête de liste nationale là le député ta agil tapsoba ya deuxième tête de liste nationale là le député ya zama kan pa zama taba zama kan pa sabene tibam nankin donc tora mara to kam wo ni mam ramba le bradi que bois ça ne fait rien yam pa ya exemple bilfu munigdi nasaram ni gouvernance zaba parti wa zaba atara jule husmoni ya jule bam nata bilfu wani jule ni mbetu ndo den yam jezo porati ma edi kombo hamba tinera tori parti wa tori la soma bon il y a congrès wa ram congrès wa na waje ngerenda ton teda meti when la able comport masam yinge ton me hin keng bene nor wusga kelgata a gwama mam daga yela président Edirara a yeti forward Abidjan wa mam kisa sida tu fo san kenge fo na wuma gwam kerba ndakan kalletra to azibene la mi Burkina Faso jule sa fa mam kisa kaset renda azem kenga bene noron nu able comporter pa bene
yel cabinet ka yel kangal zule yel kangal mam datam banga on welre banga vonre mani enquête on tolma tu tombes de camp mi yel la vonre attrape ton kan enquête be no Côte d'Ivoire nan nam sen yitten sa taban kennen gitta bene reda salga mpanto ko tensuye la tam bu mare nda fa bien ne ben to so ne le ben kenga tensa poko rik décision ramba tu tam de ka wunde minti aben keng bene wa le rik décision kan donc azira ketum bene la fusantara ni kanga fo seya en pa woda en paraten kelray ta bon fo men to fo wa ne lettre fo singam to fo pa fa yan lettre ti vice président ba ni ngi vice président ba en copie tu kete manet fo pa en kengi ya bole forata Barakuso député Azungurana, yam la tonne son rentara. Minute quoi, t'es bang il a mon émission à port à Savane FM, Savane TV, suivi d'Alphan Yibero, et son hameti tapuso kabir autonomenga, et n'envou hazeli naiti n'ambolba chorlerie, ou abni WhatsApp à Kwesa, ton me chorlerie, et ning machine de moi t'es pas avec qui la mos mosan, ya pichopé la ouais, pisi la yibu, pistan la ouais WhatsApp. Ina hanan bolton tira ya zalim la yemre pisi la yibu zalim la yibu pisi la yemre zalim la yibu zalim la yibe auto ne tet pam taba mos en pour un émission pour un député ya Zungran tout ce qui pourrait demain nous rassembler. L'homme a trop brisé cette chaîne d'unité. Et l'on s'étonne que le monde n'avance qu'avec l'envie de s'opposer. C'est one love, c'est one drop. Les divisions c'est pull up. J'attrape love, je suis wake up. Mon cœur te chante ce make up. Et si l'on crie avec notre cœur, one love, c'est pour voir nos enfants le sourire en Range Rover. Let them up pass all their dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? Believe me. Blessed love by Jah Rastafari, alias Lassia the first, yeah man. Saying give thanks and be a podunya, bepo ketinan yaba. Yaba, mami absouli, tintin souli, que je souli, tu palani. Ballon diro, et y dondiro ye. Sabu mine, suka be aduna. Hana yimbe wayon dira, hana yimbe baron diro ye. Sabu mine fu. Sukabe aduna mam nyani sala adam biga wawna to bange noye rivim ne nongolom la semestava dunya ka di mam ne foya yala
dunya ye kamba mamne foya na zima ye mare zima ye dunya budu yati one love one heart Let's get together and feel alright give thanks and praise to the Lord. feel alright Let's get together. yak tum tak batani wampera haram swa bang tino wa wa komden sul kalom matani sutoro irman tabiafa dunia suri hey yamni yamtinam tuk moron baye wende yamni yamtinam tuk moron baye wende haya haya zekru suri haya haya zekru suri zem zem tizem se fi my hala zem zem tizem se zem zem tizem se fi my hala zem zem tizem se zem zem tizem se fi my hala zem zem tizem se zem zem tizem se fi my hala zem zem tizem se will hanka you a control pampi boudoir ensemble mon rendez-vous kala la religion c'est pas la guerre les élections c'est pas la guerre la politique c'est pas la guerre la démocratie c'est pas la guerre zem zem tizem se fi my hala zem zem tizem se zem zem tizem se fi my hala zem zem tizem se attention il y a trop d'humiliation attention il y a trop de corruption. Ibarkat lebron wa edgwa mahroren télévision mahroren ya savane FM ni savane TV son rentara wa himion a député azungrana ya CDP député CDP entare zule rahma yiba porati no ko ma usra pora bamba ni président Edi Komboiro o pazima tabi ha ni wa congrès ninga ni serre mane rahma nor porwa bam yela me ti bam parti wa water so va blair comport un courto toté optarra tenke la targam ta Edi Komboiro pasake ti non ko ma oketi ya usko kenga sali bu ko tormen ala parti o pormonga e zulu hame ketembe bene ti zam jabre siba Edi Komboiro den sons kan zugu lar hembe ni député ya zungurana nyam metem pasa i tarsko item pasa sosko ndaiti sonsra ken ken tori manaka nyinga e député ya zungurana do tit kela neba kwisa ya e tara sokra yimne na sokya matonu yibungu ndamta Edi Komboiro nyakdap toron loabe izar parti wa kitamti nedmi han yakrab loabe izar parti kitamti parti o pora soba mila tamti o kwisa betole tineba taba kwi hayolum pokda yin soba ya sidbi
pas mais où moi auto la passidie Pasida. parce que pasida tibouin depuis 2015 en temps ronda et dit nama pour parti ma jiman bilan financier Aïe aïe. Il dit qu'on boit mana pipi manda 2015 2018. Yuma tambo. Tu voulais pas qu'on vote 2018 hein. Tu mandat 7 2021. On n'a pas gé ligue dans Yamba. Aïe. Ah bah. Bé na réunion yembre menga mam 5 kam nugo. Amela mam patembe association pour un pagone. Donc namba ham. Am shakala me. Am gunda meti wakat fan fo financer auto fo financer auto. Est-ce que sebbe men na man cassette muni ton bilan wakat bi. Tayele a répondre maman. Tu m'as menga mimtinda expert comptable. N'y pas tembas. Man boum pas man c'est vrai. Lam que l'entendre Bah les tours pour un et dit qu'on veut ici des experts comptables. Il y a ligue de guerre là, ligue de tours là, optum là. Then les ouais ligue de ça pour un c'est un unique vénéra. Voilà. Tu parti pour autonomie automane. Man bilan Zimane. M'parde CDP qui n'y a que tout Burkina Faso. Naïe bon ça édite à bang. Nebambe village en bas point. Zar parti moi. Nebmenga liquito. Il a ma pousse. Un bébé non. Tu as kobisio, tu as kobro, tu as tout le temps rekening parti moi pour moi. Refan naga men songor parti moi. Faut sans y tu faut y me songor parti moi. Faut tout ça bam bam fa. Nanti yamti ni kema yemra yemre. Yikinti ya kana zoe. Azomba we fun yi tange ton posa alagi kana zoe. Ah, ti gita télévision ha. Ta met misa. Zifa ta met misa. Ti la ipni patin zin auto. Mpawa ni nugubume. Ko revon arabe wakata ko revon kudra. Ari kan ni kana zoe nugu. Ba men song la auto. Donc faut s'en yara nora ya tor soba minti militaire amba tunda tum kangati fo gonda auto fo powa bamra fa mbem ti agwa kira nu ne kam fa kita pang hente when am san yolos fo ne wusugo to tenkis wusugo abarka pa yid ne ninga pamda bilfo nanyak bilfo bene yeha on comparti moi donc gom kan to qui c'est mais wayam ya député Ramar ou nam ti parti Ramar ou so pour député Ramar au compte am ti yidwa ne ba tabisa tab yam menenge auto yam ya député wa yam compta yam compta cotisation Ramar pour un ton député Ramar tout spicho yom fa yam compta tout spicho à Léon se connaît on va dire commission ad hoc wakata ya wene ma député Ramar cotisation spéciale la siège mberunduru noa tonton ning siège caro manaka toilette ramba ko mazinge nanning lumière ne solaire la ventilateur ramba ya député ramba man songre puisque commission ad hoc handa vigile mo ha rendamte la jeune ramba mais CDP jeune ramba neilti siège à lebega wotoa CDP jeune ramba to pis bim kwem sa bene siège quoi. Bale yela en 2014 voilà zakara to lon ya libra yare ne ba kien sa de bien bene la jeunesse to kon peace ti commission adoka na wa ton manaka ayawa rundoa edira kayilla 2015 idi ba haton jela wala ngwa 2018 la directoire abra vigliga inda 2004 pour à Léon Chone Ramba on a commission ad hoc ma menga yi commission ad hoc coordinateur centre ouest ni centre sud ya province yopoy haya Léon Chone ti ton sans jouer apin mam nem pour ndamba ton jouer province yopoy fa ne ti CDP le bon vous ne ba tab me mana ya tenga mana gurma zifa
la autour a débuté à Zungra na yam manda i bangé ni 2015 a yam dika yedi kombo yon lui c'est CDP tora bi amelam ti wakat kan ti mam ndana na paquet BP na pokon pokon BN 2015 la nebni sen zinde BNwa menga zinde congrès wala nebni sen da bep tora on wugo ba wat kara edina pam tora bam la vice président nyam neba Achille tap sobramba wala Sali Saodo ramba to paramba Mohamed Sadi to paramba procès secrétaire procès villagera serda ramba Jean Koudiati ramba Landine Saodo ramba den bam ramba yala yi ten ba tay di kombo na pam tora voilà parce que congrès yam men limiti congrès wa brenga dem prépare mais ya renda gom la ble comporte nous gomne edita parabada brenga dem prépare mais ça a été ne pas faire ça ta bonne histoire ça va et à congrès si j'en nous pas ka te pour ta au revoir la nebla sababramba ni merenda et dit comme y merenda pas y il y a moyen batuta va la yami eta et dit comme euro palais à partir à tor soba kuga yoba ya auto la Achille tap soba nande partout en zananana woto no ki de ba parti lam hunna ta awzini nga to bonti se fopa ya Achille tap soba na enjetin soba Mozambique be di kombo etenkelen en le kadabene yam gezo ko tu wo yo ba yen a han e passé de pe tor soba ay patin se fope ya septuma parce que la loi n'est pas se faut pas. Oui, de bien. Tu as parti d'opposition n'est pas ma député la manière de taba, mais opposition pour moi. Tor soba. Là c'est faux. Den ya venra ya parti ni intara député la mi ki de ba pour voilà tor soba den tor soba ha edi komboyo bam la se fopa voilà tor soba han libra Achille tap soba bam la se fopa ya auto la rena mohati yam golo sebron kon parti la mataba la comprésident de l'Assemblée nationale to bangé ya auto ta Achille tap soba le tout donc ça ministère voilà ministère ngeta parti ramba yelle la voix un président de l'Assemblée nationale du président de l'Assemblée nationale, la RIC, c'est une bonne résolution. Oui, c'est faux pas. Il y a un. Débra Achille tap soba. Voilà. Tu parti dans ma fin à bangé. Tu n'imbuis de mes cassettes. La veine face et dit qu'on boit dans une bamba sac là. Apa na igwa muso. Ah ya abem te bahayar tengo pas de là. Bahayar teng tore, bahayar teng tore. Bayari. Ya seba. Yara Hamman, CDP pour moi, ni mandat au toit, pas man, j'ai tabi. Donc, notre Kenambe, Tony, Jamo, ton Zinde, Tony Lamtia, ton date tic seba ying ton zikano. Donc, ton bateau man, boum, t'as pas tout. Seba no kenra yam tara dam ti yam mitu seba zam mitu seba no kenra et nanti kelra nimbu da kwese ti yam leke ti nan kenga WhatsApp ya Alassane Bobo la ton comme tara so mam taza c'est des pays jaunes là idi kombe o apane de kelra gwa ba la lite nyen wane jungulu go to no la bandik shibran ta sa idi kombe o a shibra san ya idi kombe o yenta la ban ta sa bi banga sati pasiemese parce vice président Achille tan soba tala nyaagare ya nyawengne idi kombewo abu salwa menga po wanta lo ken salwa ya yina idi kombewo ken to le ka le ban wa bambi ko ven ki ba kit ba ven donc bam han le ban yin ku le nata ban sibra idi kombewo runda mbaza Achille tan soba pasiemese sai sibra bu sibra Achille tan soba la sibra ni bini sin da nyaagare idi kombewo na ken la boa am par exemple san sibra idi kombewo yella ba ni bini hin da nyaagara na kengra mam getam te tum da jem dam la pa jem hazan kwa ya wa kena wobondo so man sibra na polon dam ba fa gilli am bane san sibra yen kan ya wa mana da pan kwa wona yikila fete Alassane Bobo assalamu alaikum lawdo a blesse hana waleke ya parti wa yel azin lek tenga yel wate yinda parti wa yel bala lekda ona de shukumin je
bamba ba nen lek tinga yilti ban parti wa yelan pa ko ba ese pana wa ba yinda sa wa ba nan ton ta so ko lagi so mai lara bon pusi la ne so dan ta mi se ya zungurana nyam so dan ta ya se kabam kawum ta ban kiti kongre wa nyira kan ta ha desamre kiuru no na tikere nan patron nana ya bon julo ya men be bam sire pe o po to no le bam par me bam dik to ni ngon complete bele ko pora bam mon ko ne to sa ba president idi ko moyo la sibra ha wana ye bless ko pon ne wa a kele don wa idi ko moyo ne ngan tira bi be atara ne sirne signin kan yo honta ido tikiti leta wa wata te ki ta woto tikiti patan ne nga mam shukra ya woto muna yiki lafi mam ya tamsa ba Idrisa ambe sara na riya wamla kura wa harona ambe bulsa suriya no ne ya muna zindigi lafi yiki lafi mpoda son ta bala woso muna zemani mbuida nan ta ba sal mam ta so mam ta dam tiyel kanga akaling bambe tibon wulum ta edi ko mbe onam sambi kwan taktum taka wakati bam sanda kẽesb toogo bam na n yãame tɩ yella ka kãng taoore la wakat kõngã bãmb pʋga ziri wã n bas sɩda zĩiga la wakat kõngã la yella sɩng sãanga tõnd yãam tɩ neb wʋsg fãa yitame n basd bãmb zĩigã n kẽnd zĩisã taaba a yaa wala bũmbu n ka tar yõodo ne wala bãmba a CDP wa rãmba yãmb sã n tare parti tɩ nebã wa yita n basd yãmb n kẽngd zĩiga tɩ wilgame tɩ yãmb tʋʋmdã n ka sõma wilgame tɩ yãmb tʋʋmdã ka sõma wã menga a sɩ tara pãnga bala yãmb ne taaba menga yãmb ka zema taaba rẽ kɩ tɩ nebã yit n basd yãmba tɩ yã wã a ka zur zẽkre n kõt yãmbe tõnd bõodame tɩ yãmb zema taaba tɩ zamaana gãan bãane ka rɩ tak n taka ya wʋsg sẽn yãmb CDP wã pʋga tɩ bara wʋsg wẽna sõsg laafɩ tõnd sũurã noomã ne kiba ning sẽn loya zaamã zaabrã a shil tab sabrãmb sẽn dɩk sɩbgrã n na n tɩ kõ yaa edi kõmboygo ne a yel-manesmã pag tɩ wa yĩng tõnd yaa kamba yaa jeune se tõnd sũurã ra noomã ne CDP wã la wala tõnd sũurã sẽn wa n sãam bũmb ninga tõnd neem tɩ CDP wã reeda kũum la ned baa yembr pa tẽ n zẽka zug ne edi kõmboygo tõnd yeta meng tɩ b basa meng tɩ kɩɩm kẽ roogẽ tɩ b yaoog n pagd n mosa sɩbg bãmba ra segd n dɩk la hal sẽn kaoose neda yĩnga tɩ ra yɩɩd n woto la mosa bãmba sãn tɩ tenoodãmb wʋsg looge a na n dɩk bioko mamin kõn dãmba lik adult yao rãmba cadre désiré rãmba bãmba fãa loogem ra yaa force n da kõt pag tɩ wa tɩ bãmb bas tɩ b looge tɩ b yaoog n dɩkd tõnd sũ-yã meng sãam tõnd meng yaa jeune se la tõnd menga sãn da tõe n tar noor n da na n kõ na n tʋm pag tɩ wa pʋgẽ tõnd da na n suspenda edi menga pag tɩ wa pʋgẽ ha tɩ ra ta n woto ne barka la tõnd tagsdame tɩ mieux vaut tard que jamais donc tõnd tagsdame t'a a waa nin-sõngo tagsdame tɩ y na n lebg n dɩka pag tɩ wa sõma lebg n bala n yãgs neb nins n pa rat b n tʋma neb nins n maana wala bee pag tɩ wa la b yaag n ka be wã n base la ba CDP wa puuri tɩ tõog n tʋme barkosgo mbe Afrique du Sud n get yãmba yola Adama Kabore mam la ba na suk honorable n gese woto wã a nebã m gesa pʋgẽ pagd wa kã wa yɩ wẽnne FPI wa a paka la fĩnge sẽn a lorã bãngã wa n baas to-to wã ka rɩ CDP wa tak tɩm taka ya wʋsg na sõod laafɩ wẽna kõ daar yel sõn yʋʋra la saoorg Abdulatif n be ma wa na sɩra d pʋʋsa a yɛya zũng-rãana ne a la yiraabo a yargla sãn ning daab doose wẽnd sãn sõnge tẽngã na n gãana bãana ya sɩda sã ne yel-gẽ tɩ ning n be CDP politika pʋga tõnd getame maan tɩ loog wakat ning n nin be tʋʋmdã pʋga sek n menga nin be tʋʋmdã pʋga la wẽnnaam sãn nom taoor n kõ fo zãag meng ne sek n menga zãag meng ne maan tɩ looge ned sãn dee taoor n sa fo a taoor soaba sõm n kelga poor n dãmba gomde n tags tɩ bɩ n yaal n yiis noor koɛɛga fo a taoor soaba sõm n yiisd noor koɛɛ tɩ koɛɛga wakat ning ning wẽnd ned sãn zĩnd be n ẽems wala yet bɩ kelg sõma la maag menga n tags tɩ yaa tags kãngã n ka be la pa tɩ wa zulɛɛ ning ya woto tõnd sãn get bãmb conférence de presse rãmbã a yiibã fãa gill la wotone yɩl n tɩ bãmb mengã pa tõog n zab taab n sa wɛ tẽngã la bãmb zãada la rĩnga bãmb sãn be ne taab woto tɩ yaa zab taab wotone
ti bam ya la ninka fa batira tenga yinga ti bam menga ringa pa manak bam nenga wa bam nan to za tenga sida ton getam ti ya patira mayibu mbet Burkina Faso wa ta ya sababu ti ton tenga menga nim menga ya nim kasanga yeti patira mayiba sama menga ngese ya oneme la bam menga man shugu tenga nonglo minga la bane ta abzaba te hamba ta abzaba sa tenga nan kenga tawre mina gana tenga ba ya runu itra ko be wiwi mam data suka ya zungrana ya mam parti au fonctionnement menga on va comprendre parti président c'est élié yembe tawre tane bureau exécutif lik décision namba la c'est un wali président d'honneur honneur ça en parlant ça ran la ton ko umde président d'honneur c'est amande il président vice président super président pas comprendre la président d'honneur ya sakala ka soba c'est pour l'honneur on ne doit pas à tout mon parti au tout c'est de ton compréhension au là ton c'est pour peut-être pas na ça ran da umne ton mena ça ran da umpe donc boyinga au diam c'est ndatam ta Blaise Compaoré président sin tout le monde pang modèle kanga am ni la edi le premier vice-président asili deuxième vice-président lequel man Blaise Bataille président et en négazilo ouais yeme nga mam liben ta ngete ya arokna ma men ham pana men he tulo tu text number so ka yam takaram to Blaise Compaoré an ka to na netna bid tenkanga de justice ratembu ta todom ba way la a keten diriger parti ne bitin to resone la le sen kenga to sone o imba pa beni yo la rokom ba hatenget libre idre to ti ne fa ma anda handata ya man sino de yam menga mi ne buide men sen git yam man yele ni se menga yele tulo yam cridem ti réconciliation la yam menga men comportement men pa réconciliation comportement ay yam tan menga to rien ta blede la sumba chulo to rien tal parce que quelqu'un qui est poursuivi ne di Burkina justice un bawr ndata mo ti am bari ki am parti o ha yen to lo ni nyete yi am parti o président balo ne ba fa mi we voilà on est sans ordre non na plan so ngeza ne tembe zaman zenga la geto gouverneur tembe kawala c'est le pire yo boot ya ga tabla himde woto ya ne tembe zaman zenga la kete yin shuhumbe kawala ban bada solution ka ban na wumta ba abdal hanna ta wata wata kawa dan hambe zaman zan yu ko ta kan pawar kana te pati wa yel kidni gi kiti yan yurun be tawre akira pati wa bi be so anin buida yura la wedro abdul zone indi ha ne na kinga wala edi komwe ne bile kompor wa yango mamaram te yam hambe Burkina kana ya CDP no ngal bay soma men yala hayam ne idi kombe o te me CDP wa nyam han le ba mo hat le ba bilia ye ta balan te man yam yella wallahi yam fanan lu ko me isan kanan ton te yam hambe ko yam me vuhra no yin wa bilia he te ya bilia le yam nan kinan de hirgwa ma war kana na nge spato yelle ay banga sa yam parto lu yimbala parce a bilia ma na wa to kombe kudi vale est-ce que yenge ha son la yin wambe kudi bala e ma suguri tiyam hambe kana yaka edi kombe te yam tol saba yam han le ba yikruna tiyam ya hambe yanga yaka da ligidon ko yam le ba sama tumna hambe kana wallahi magadam tinyo kam manare yo me kani kema tumba yam fa gilele ba nin keme le ba kon kam he asita sabram ha yimo mo no gambe ne edi dans 30 minutes ya ka de bam le ba gambe kane man suguti walla nyamenga magadam ti nyamirat na yi metaba la hawa ya woto fatim gi lam tiyam kana tinga mebe pusi la barka wona yikila juro baga ya adama bobo jula so secteur 13 wala ntun wala CDP il kancha auto am tawadam to shegale majini ya tab so mbo yelle team quoi wala la na yelle team pa me am pa bam me ngama sula ba ile ke ba sheba njejeti a Blaise Compaoré potin ntar patin be Côte d'Ivoire ntar CDP wendo quoi wala am tawadam to chanton yakil kanga buna bam me ngambe Burkina ko buna wumata ba parce que yelle me ngelingi ni ma me pami politique yelle ala ma me njeti yelle me nga ya wa chigri wusu quoi wala ici de Blaise Compaoré parti au fondateur là normalement Blaise Compaoré pouvoir pas chigri yigi ne le ningi be ka parti au président rundo
fo na je idi kombe utandi ke sanction ta Blaise Compaoré sin ka vigi yel kanga donc am jeta me pa mi yela usu par politique yela somay la mam jeta yela kigri bilif quoi voilà donc Blaise Compaoré ngo banda sagal sin dat to ba sagal sa ne se kadam la se nga tar pouvoir to ngweni parti wen metam to ma pana wum tabe Amadou Lamine Konda no Lamine Konda ne ngo me yewo to ti ane idi tak saba to pa idi ne ngo ju donc ya modèle quoi donc je sûrement pas man si la ti 24 fois gomo auto menga a sam de politique yuru quoi voilà je tu gomo men kulu yugo voilà ba idi na yi men ba parti to ma ba mana change parti la ba idi tu na illa gomo re yugo su go to quoi on est la fi datna ke son rapport a si la tenji men gede moto ambe lim keta la mam yam takaso am datam to wum taba za pakatiwa la wum taba ges zule le ngbe Burkina Faso wa yuko la kalma tirin to man ga tenga yida bam tar ne ta politique ga moto wa politique ga matak mtaka aka man ga tenga yi pari sa mama yam mam yam takaso wum taba kabala tibam kenne ya bilesa ya sida a bilesa la sida zat pakwa la bam toya ka idi ya tawsaba foma mana sugur bala la bum tabla kelga idi tina nam sayibu bam patin dat na ko idi nam la rat na ko bilesa nam ti tongo wum tabe o bang ta bilese ayo bam pakatiwa tawr sab conseil application de ngun gam to mano to la mano to la kay tawr saba idi ko mo yonda tan so mayi yamam yam takasakala woto tup so mano suguri la bas bala ti tawr saba ta idi ko mo yogo wum tawa to tonza pakatiwa baraka mam ya CDP tabiga mambe Côte d'Ivoire Abidjan yambe miti tonna bija kane tonne supporta parti of Gusgo la tonna datna wuli bala ya di wuli idi kombo yoko ade Blaise Compaoré man CDP a Blaise Compaoré han yi CDP radis a Blaise Compaoré san yi rari edi kombo san data men nan kira parti ba kerenge ta sampam depuis ma yi apama a lebro président Burkina pour la barque mam ya sagale mo mambe Côte d'Ivoire pour la barque Sotra Sawato Sairo de Panfora. Tony che le émission à Soma. À la tombe, il y a l'idée qu'on peut automatiquement suguria. La man take le bill for Tizamana Burkina beginning a win. Some man are table man. La nata titenga wing to be levy hati patinam yele beti ya buri ya hai song ta abtu mana tenga taktum taka awata no amte player la hana wana amte hana na finding sab ka bai obum ta abtu yele mana gai tenende yit sama parce que run kanga ne la hande wawta po ngati riu kandi to wa yam hambe parti po man ta bure ayam yimbambara miele ala fembe la patio mata non mo ko umta pele so ma yira depuis ya jongana atna bon sokola shukuru nyo loto ba mani edi ko mo go wuto ya ele am natna le patio pour bi ya mo re lo edi ko mo ya jongana me ngi edi ko mo wuti wuto fa yele be pe ka pam le ba disay biona linga tonda tuma goma koy wa bozur wala est-ce que bam hazab tab sur pe pour moi linga bam parat wana le pama pangbi te bam yal taramate yuma anube yuma on hebata bam nan ba nama linga bam hazab tab seta botone yuma anube won wata est-ce que bam nan pama nama bi lawato wa parata tab tabra ma taba pana labam bi sukure ya woto mam yura la monsieur Zango Ahmadou mambe arrondissement 4 wala tonda tombo sokre
président Yaya Zourana ya député jibene son hote bam he son da ya parti wa yuringa wala ha mete idi kombio na to mana kongre wa yakab to damba bam ma han kele bam na kin yene bam na kele pa CDP wa pobi bam na yinkere la parti to wala yilam da tambo so ko bengesi wala la ne pa handa tan so ko pa hange CDP zabra ya bum hun ko si ha depuis yum ha la CDP zabata ti zabra ket na ka ton sayi ya bunyin ti CDP zabata depuis yum katya kat yam ket na ka ton zemetaba ringa pasiren kabe yambe pati wa pola yam zabata ba sida ringa zamta pa be pogombe ringa ki taba la pare tab nori la zamta ni nerfa ratamen pam so tawre nyinga in kit wakat la wakat fa biyam CDP wa tar zabra wotore ti won ka patla mataba yon zabra kanga bala wakat fa yam hangi yam itam ti wala MPP wa tar zabri watan ti mitam dia yam CDP yam leba zabata ba yam pa bataba yam ninga tabe si fa sona ba wakat la wakat fa nota sok député ya Zourana ge ya bunyin ti ya wotore wala pusi la baraka ton me pousa yam fa baraka ni l'armée qui son rapport à Sorosro yam pala et kizro ni yam huani yam ninga ti député ya Zourana dans le camp et député nere imra soka menge c'est président Blaise Compaoré hanan to lettre a tout de soboro anta edi komboyor nenge ya weto ay nampuza po ni de fa soka WhatsApp ponwa nampuza barka tondi ka ne pilani ya la hampane ta ne kobo shopwe ndaba tuhuri sene bon empaya rato mu diga me si CDP ketembe ni mbui de sunro ponwa la ya Blaise Compaoré yuringe la neba kit yamba Côte d'Ivoire soba donc yam santar zapture to ya zapture men ya inter qualité ti yam tor soba wa paratanti kilagne soba amda tam ti nimbu de soka edia ya boying la Blaise Compaoré mbo ni ndata wa ti nda parabata renda edi kombo wa émission apoya ti don sok benjes voilà de ibe soba ayam ti congrès hamane la ina nan kenga Blaise Compaoré nenge to kon takasa hi toto donc yi manda yi da hambate yi paraton mana a Blaise Compaoré ndati zabra yarinda zabra ni flauto donc nan le kayam sebra tunda soboronta edi kombo ne voilà ti han yi Abidjan am tera 2020 wakata 7 wa yi Blaise Compaoré nenge wa na winiga no kendre ninge parti ma hanto on reke te bien candidat à la présidentielle edi dal seba wa ni tondo ti Blaise Compaoré nenge tumra tumame wati sa ti résultat ramba lebegan de kente sa Blaise Compaoré nenge ta Blaise Compaoré nyak sebre Mounitinda Sakame, ta idi Compaoré ton candidat à la présidentielle. Seba wata par internet, la candidature à Topan Sané Wan Kiengbe, vice-président Topan Sané Kiengbe, te kon re lettre en wa. Empayant. Message ni son wa mo hawa, il kanga pour moi. Yinda ne edi son da netava wakat fa par WhatsApp awal ni tibna sanctionner la jeune taba ti BPN na to kon vigil ga ngise segada be pas segada Blaise Compaoré to la edi WhatsApp lettre par WhatsApp la to la topan ton ma auto ti ya biotic BPN na to ngise nan kenga torne sanction bu pan keng tora yim mimte message ramba edi côté wa ten ya wusugo ta pan apanya inda message totoy ta to pensane moto ay to pensane yam ti message wa 22h passé ta to pensane moto ga yis WhatsApp pour ne sebre
to kisa idi ni nuk voilà ti taba ti cassette bébé ti cassette bébé ton son ané mo meta ni to pan obier la ton moto ya sida ma menga zinde stade olympique pour moi ya yi woto donc halba maria pour moi ya miti signé de sebla ya woto la seba wakat ni nge ruwo pour yam da pami sebra hambe la zabar san wa be yam suka renda yi yam be san bang sebra hambe tuntun ba ya woto be he fa patron ne employeur pas git seba contrat wa tourner absen wa gonda neta bala tine kan fa sakare to la employé sa wa tirenda patron gol hinda sebra tine le kengen ti ku teda donc ya zabran singa auto donc tala auto ti able compore na wa tola a dernière lettre le 8 décembre ni soba ne de zan lettre wa on est dans une nouk ne de zan nouk wa so ti huissier abe aéroport ndre lettre nanti kiza edi ouais yen le brazabre c'est mon hakko lettre kan woni gide me bal ici ram ha ke shoka on gam ti mo apale tout ta le braziti ya justice comme moi bam ya justice cassette ram fa wa huissier zekada nugo yeti nan to hoda si wa 4 fa ngwene ti nan to hoda si wa 4 fa la donc ni so ban re lettre kan point able compo woni game ti lettre ni fa ni ndan to internet azugo 20 novembre, 30 novembre, 2 décembre, 8 décembre. Donc 8 décembre, lettre quand la auto. Ti lettre fin bam ya yinda ngulse. Puisque naïta dit qu'on veut pas me casser tout. Voilà. Bala dit qu'on veut la petite signature dans ma pas facile. Hein? Donc 8 décembre, blé qu'on peut ba tout la lettre. Ti lettre bamba fin ya yinda ngulse. La aleta bi goma bi se fa yera tamta tourenda isiwa laquelle wa Abidjan wa yinda ne bataba dirigeant bataba to gom da benen baasi yen so ba me edi kombo na bakeng tike esjeramba secrétaire général de province ramba bokodoka yetinda pa nkenge ti congrès pour la inan keng la ye atone na pas yen so ba mo ha et depuis azungura nem sakamta edi kombo tara zama CDP pour ti province ramba wusro be edi kombo pour nem sakayen so pas mal sondage n'est pas pour da CDP logo hein au pour da CDP jure au pour da Blaise Compaoré donc tant que ne ba han gitenta à no kendra ya warne Blaise Compaoré no kenna sampa da CDP zira ne banan tum ya wut la hawa pa wuto ne banan laka e ne da yemra so kamenge he ya ne ka tierse o bilam ti wuto ya pa serne sibra achil tap sobami bale achil tap sobami songa edi kombo yo zanzinga ya rampayinda yemra ne bu songa edi là, le 3, le 3 janvier, 3 décembre, Achille Ton Chouka, Achille dernier, il y a Blaise Compaoré. Le bon voit directement à l'aéroport, à Kenga directement BPN na pour. Achille nan wana tonda, ton ne kela galame. Aïe un petit benoa, y wa pas, reta edizi yemre ya président. Achille wa pas. Vice-président Baye Merakabene. Bamzé Ndazabane et dit comme le 3 décembre, j'ai signé moi. Depuis. Donc, Agile, le métier, il y a la main. BPN, Mbérundurundoua, puisque il y a BPN dans le Kanga. BPN n'a pas un convoqué congrès tout. Parce que à nos kendra rikra pays somaye. Nos kendra pas tué. Yikimpinde le kata samedi wa ayeben to salame nebni se zibkana wa o patar yuri sulu patar yuri parce que ka instance mbe CDP ton d'abord renati justice yelam tebratman congrès wa arzumorar zawra la justice avec décision kan aider les bagan kenga tumazi stade wa ye nimbuide tinda mana appel ton wumre na tan wakat bugo
Arzum 19h. Appel quand m'a déposé la hyène. Tini ba kelon wa tigum be 13h, samedi wa 13h. Tirena tina pas mal appel le résultat wa. Ou non wa kelon torse ba. Ay, ton be zarso kel kan la. Appel quand a déposé la wa katabo. Tu ton be ngara kan pas tara décision c'est vrai tu as juge carnet van let van to tu ton kel dans tu ton pas moi il kan kuli. Donc ne ba kelon pas moi. Il vient de 13h moi. Là où il était à Tirundo il y a samedi moi. Justice va pas cater. Là il y a ça va pas pini mine. Pas pini mine que. Tirundo il y a samedi moi. Justice va pas cater. Tu donc il avocat maya. Hene wala nan ton man appel là. Wakat kan la asili là. À cause ça mais tu congrès ma date. Tienda était est-ce que ne pas ça comme te convoquer congrès le 18 oui. A ne pas moins nous pas car ta gili est là ne ni zum be kan moi a sur le patara yuri bébé na sa zame congrès patin mari or ya congrès onda bébé no ya congrès yuri la boya la congrès mo hala patin mari den nimba manam han le briété bam ya ka congrès warari apatik c'est pétonri apatik yampanya donc den ya ni la yam yetuluna ni be congrès wa patin voilà yampanya a tikre pas monsieur Nere mle so kamenge he pana yiwa afinge sana Laurent Gbagbo yi la Côte d'Ivoire ta Laurent Gbagbo ko wa ba parti wa ne afinge sana la yik mana tolum parti wa able ko bol mi pana tolum wa ba parti wa ne edi kombo yo la man parti parler ya han wat goma ya yam patenle non patenle ko nere mle yi la mia si ya mo ti président play kompo ni rigir panga ni un parti wa viema la panirgir panga ni Burkina Faso zulesa ça Burkina zulesa ya wa mam to hem mo hakano en tout cas nora nuwa fa mam tieng be no ça ne ton son so ka point yele bam paka yid CDP gwama menga deuxièmement en temps passé yam teram table comme Paul Gulsa tenga toram kane lettre ya yingram gwama ton pa bange ton pa mi bam ne ble comport so ya tout sur ni donc ben moment sans il te pas able comport me patin yike ya rokla tenga naba apatin yike bebe na ngonda te mana to ti tout radio ramba ne télévision rambi peut-être ya tenga le son ne tava vraiment ton pas mirenda e nere yimra bi neba wana yele table comport ka bi Burkina wa obra passer dans le côté CDP il y a là autour ni am la certaine bahane edi bala ta edi kombo genre parti wa bala am na so ko yen so ba ya halba fo menga be wa fo san ibe fa i voya ya tibe tenga to ya fo komba hambe kanwa fo pangi so be yelle getam aw halba fo be tenga to tibe prison pangi so be yelle pa yido to nere yimna to lo yelam ta edi kombo bon au patal sikimen wusro na yelim pa mi sumar soba un zan parti wa tabi ici ya metara da autobi ya ni ganga so mi edi soma aba am réponse à auto a mi edi soma émission a kolra sebo et ne kenro mi yelam ti man su le zem taba ti tinga tare zulu wusro yamba na ge hin soba ti il ge un pakda ti ya yon ko la ram pakdo la ba CDP no kwema ya sida soba tara boom ton ndata la renda la yam san gis nebni je ya assez vice président pokon sa am tedam te fa qualité wa en tout cas zabat kabe ta achil tap sabata to pensane Salif Saodo ramba pas zabat ba otwe ya neb ndat tum CDP on no kenra ya neb ndat to bo a Blaise Compaoré ya neb min ndat tuma Blaise Compaoré se achil yi ministre a topa yi ministre yi directeur de cabinet nora yibu ambassadeur a Salif Saodo yi ministre bon Koulibaly Jean yi ministre ya neb ya tum ne Blaise Compaoré la idi n'a pas tout ne Blaise Compaoré peut-être ya renda la pemi la bam ramba pefo un saran fo ambe la mfazala tin tor soba photo won yi kelgada yid
Guama. Ha, tol soba. Sernen kila da wuso. La gombili bil. Gombili bil fo. Parce que gomre aya wa kuom fonti kan daare. Sanda yi patin wukwe. Donc edi goma nor wuso san yi woto ya to. Donc gunso kon to on bebene. Yehen paratin in kele nimbam damba. Am datan swakalame. Yehen tar vaya haramban ken zinse fawa. Yene li na nya ti huntar vado la patara nyega ti ha tar vati a soma nyega mbebe abla kompo la nyega par ne ni se fa pour c'est des pétants quantique voilà bam la nyega ton temps militant ba bam fa la nyega faut ten yika cheng hal surgu wala cheng manga ton ya CDP militant bene pam sarlse parce que faut y avoir tort solo sagala kan be zining fa bo mo da tire ti sagal sa wa be pinfo ti faut pas qu'elle gade be au pas bord faut placer ça est candidat à la présidentielle mpane ne don wakas bam suka hon wakas ni fo tan pa mama donc mame wakasa me namuni ti démocratie on be tan parti pour ya woto mame la mieux ça en bâti awa ni yenda do wa ble ko por wa katon wa parce que yezira na yede ba fa donc yati lam ti parti ma pas avancer or ma mimbala ti ça partir en ton nengo ton santon zemestaba parti interne insurrection en yondo qui était à CDP parce que ton sangi ton lakzining on pas gi ton ton lizining CDP ten yebe zatenga nimbuite suno ko balara zampinda anye lakzinga wa député ya zungana na posi la baraka émission à saya wuti same lera yibu ti neba na en question ce rapport a ti yami vena yami CDP zulu ha ya buni luna il posi la baraka yile et hindi kwa kata yib ton rien wa son ne tando si d'arriver au ton Savane FM ni Savane TV et à minute quoi va te ban et là vont émission pour pour ça yam fa un Savane TV like la Savane FM luna yibera on a les bons contenu ndare te le bon pam taba war hon pour technicien la ma fa baraka on a kondo wakato